अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अली है और आप मेक मनी पाकिस्तान के सिलसिले में पार्ट 4 देख रहे हैं, जो कि मार्केट रिसर्च से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक पहले 3 पार्ट देखे हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भी पूछे हैं या फिर फीडबैक दी है, या काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल्स भी की हैं, तो आप सब लोगों का फॉलो करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछने का और कमेंट्स में हौसला अफजाई करने का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू इट। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसका आपको मुझे मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपका माइंड सेट क्रिएट होगा जिसकी बेस पे आप सक्सेसफुली अपना ऑनलाइन बिजनेस बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट होती क्या है और कीवर्ड्स को किस तरीके से मार्केट समझा जा सकता है, ब्रॉड वर्सेस फ्रेज कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इसका डिफरेंस समझना कितना ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक अच्छी मार्केट की, और इन मार्केट्स को ढूंढा कैसे जा सकता है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो अगर आप एक मार्केट को लें तो मार्केट एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक कॉमन डिजायर रखता हो या कॉमन नीड रखता हो, जिसको हम फुलफिल करने की कोशिश करें। ना सिर्फ ये कॉमन नीड रखता हो, बल्कि इनके पास विल पावर भी हो इस चीज को, उस डिजायर को पूरा करने की। यानी वो उनमें विल हो कि वो घर से निकल के या इंटरनेट पे जाके वो आइटम्स को ढूंढ सके, और उसके साथ साथ उनके अंदर ये मीन्स भी होने चाहिए उनके पास कि वो उसके लिए पे कर सके। यानी उनके पास अगर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तभी जाके वो हमारे लिए मार्केट बनते हैं। तो ये तो है बड़ी छोटी सी डेफिनेशन मार्केट की। इसके साथ साथ जो मैं अब चाहता हूं कि आप फोकस करें वो एक निश मार्केट है। निश मार्केट एक मार्केट का ही एक और छोटा टुकड़ा होता है जो कि ज्यादा टारगेटेड होता है, उसमें हम कोई बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स एक मार्केट हो सकती है जो सब लोग पहनते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि उसमें ब्लू जीन्स है तो ब्लू जीन्स जीन्स की एक निश मार्केट है कि वो लोग जो ब्लू जीन्स में पसंद है, सिर्फ ओवरऑल जीन्स में पसंद नहीं, मैं सिर्फ ओवरऑल जीन्स ही पसंद नहीं करते, उनको ब्लू जीन्स भी पसंद है। कीवर्ड्स को आप कैसे मार्केट के तौर पे ले सकते हैं? जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा शख्स कौन सी मार्केट में इंटरेस्टेड है या कौन सी मार्केट का बिलोंग करता है, वो हम वैसे ही कर सकते हैं कि वो सर्च इंजन्स में या गूगल में या याहू में या एमएसएन या बिंग के अंदर वो कौन सा कीवर्ड एंटर कर रहे हैं, और जो वो कीवर्ड एंटर करते हैं उसी से पता चलता है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम एक ब्राउजर में जाएं, इस वक्त ये मैंने google.com.pk खोला हुआ है और आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का पेज है। बाय द वे, अगर आप नहीं चाहते कि google.com.pk खुले और आप चाहते हैं कि गूगल इंटरनेशनल खुले, तो आप google.com स्लैश के बाद NCR लिख के एंटर करेंगे तो अब वो हमेशा आपके लिए google.com ही खोलेगा जब तक ये आपका सेशन चल रहा है। नेक्स्ट टाइम से वो google.com.pk पे भी जा सकता है, एक्सक्यूज मी। तो हम मार्केट की बात कर रहे थे, तो अगर आप देखें तो ये इंटरफेस जो हमें नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर जब कोई कीवर्ड एंटर करता है तो हमें एक मार्केट का पता चलता है। तो जैसे मैंने कहा था, जीन्स एक मार्केट है, और आप जीन्स लेके एंटर करें तो आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता चलता है कि 94 मिलियन पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर जो गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं जहां जीन्स का लफ्ज पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि जनाब, जैसे मैं कह सकता हूँ वाइट जीन्स, इसकी जब सर्च आएगी तो आपको पता चलेगा 23,800,000 सर्चेज इसकी हैं। तो जहां पे 94 मिलियन सर्चेज सिर्फ जीन्स की थी, लेकिन क्योंकि हम वाइट जीन्स में एक उसके सब सेक्शन में गए थे, इस वजह से हमें वो उस किस्म की एक थोड़ी कम तादाद मिली। अगर हम जैसे येलो जीन्स कहते हैं
تو شاید ہمیں اور بھی صرف 11,900,000 جو ہے ہمیں ایسے ریزلٹس ملیں جو کہ یلو جینز سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن اب جو نیکسٹ آئٹم ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ میں براڈ اور ورسز فریز کی ورڈز کے ساتھ جا کے آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں. جب ہم یلو جینز اس طرح لکھ رہے ہیں سادہ طور پہ یلو جینز، تو یہ ایک براڈ سرچ ہے. گوگل میں براڈ یا کسی سرچ انجن میں براڈ سرچ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے یلو جینز لکھتے ہیں تو گوگل وہ تمام پیجز کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہے جس میں یلو اور جینز کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اکٹھے پائے جائیں، لیکن ظاہر ہے جو اکٹھے پائے جانے والے ریزلٹ ہیں وہ آپ کو پہلے شو ہو رہے ہوں گے. لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ جینز، جیسے اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں جینز علیحدہ بھی ہے اور جینز کوما یلو بھی ہے اور یلو جینز بھی ہے. تو جس طریقے سے بھی پایا جائے گا یلو جینز، جیسے ادھر دیکھ لیجئے یلو جینز ٹائٹل میں ہے لیکن ڈسکرپشن میں یلو ادھر ہے اور جینز ادھر ہے. تو جس طریقے سے بھی پایا جائے بس یہ دونوں الفاظ اس پیج میں ہونے چاہیے اور یہ دونوں الفاظ کسی بھی آرڈر میں ہو، یعنی جینز یلو ہو یا یلو جینز ہو تو سیم ریزلٹس آپ دیکھ سکیں گے. لیکن اگر آپ اس کو، اور اس کو کہتے ہیں براڈ کی ورڈز، اگر آپ اس کو کوٹس میں ڈال دیں ایسے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 11 ملین ریزلٹ صرف 33,300 ریزلٹ رہ گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا بیکاز جب آپ کوٹس ڈال دیتے ہیں تب گوگل صرف وہ ریزلٹ آپ کو شو کرتا ہے، صرف وہ پیجز شو کرتا ہے جس میں جو لفظ ہیں یلو اور جینز اسی آرڈر کے اندر اور اسی طرح اکٹھے لکھے ہوئے ہوں. تو ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یلو جینز جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ سب اکٹھا لکھا ہوا آئے گا. اگر علیحدہ علیحدہ ہے تو وہ اس کو اس ریزلٹ میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے وہ جو تقریباً 19 ملین ریزلٹ تھے وہ اب 33,300 ریزلٹ رہ گئے. اور جب ہم براڈ ورسز فریز کی بات براڈ ورسز فریز سرچ کی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فریز سرچ کے اوپر کوشش کریں، کیونکہ جن لوگوں نے اس کی ورڈ کے لیے اپنا بزنس کرنا ہوگا وہ یہ دونوں کی ورڈ لازمی لکھیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نکالنے کے لیے کہ کتنے ریزلٹس اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ براڈ اور جو فریز کی ورڈ ہے اس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک اور ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل یہ بات کریں کہ ایک مارکیٹ ہے اور وہ ہے مارکیٹ ڈاگ فوڈ کی. اگر ہم ڈاگ فوڈ لکھیں گے تو وہ تمام جگہیں آ رہی ہیں جہاں پہ فوڈ اور ڈاگ کہیں نہ کہیں اکٹھا آ رہا ہے. جیسے ڈاگ یہاں پہ آ رہا ہے اور فوڈ یہاں پہ آ رہا ہے. اوپر ڈاگ فوڈ بھی لکھا ہوا ہے، فوڈ علیحدہ بھی ہے. اسی طرح ڈاگ فوڈ ایک اور. تو یہ ڈاگ فوڈ جو مارکیٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60,600,000 ہے. لیکن اگر آپ اسی کو کوٹس میں کر دیں تو ان کوٹس کے فرق سے آپ کو پتہ چلے گا صرف 5,850,000 پیجز ایسے ہیں جو کہ اس کے اندر آ رہے ہیں. اور اگر آپ سوچیں تو اینی تھنگ ابو 2 ملین پیجز از اے میجر مارکیٹ. اگر آپ ایک قسم کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں ہے اور نش مارکیٹ کہاں ہے تو اینی تھنگ ابو 2 ملین پیجز از اے مارکیٹ. ابھی میں اگر اسی طرح کروں کہ ڈاگ فوڈ فار پپیز، اس میں 954,000 پیجز رہ گئے. تو یہ ایک نش آ جاتی ہے. اینی تھنگ اپ ٹل